Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Amén. Una bendición estar juntos para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour ce privilège Gracias por este privilegio d'être ensemble. de estar juntos. Et merci, Père, pour la vie de chacun de nos frères. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Merci, Seigneur, pour ce moyen, Seigneur, que tu nous donnes Gracias por este medio que tú nos permites tener. d'être ensemble à travers l'Internet. Estar juntos a través de Internet. Seigneur, nous prions. Señor, oramos Seigneur, que chaque parole que cada palabra qui sort de notre bouche que salga de nuestra boca vienne de toi. venga de ti. Seigneur, parce que nous voulons entendre ta voix. Porque queremos escuchar tu voz. Nous voulons que tu nous parles à travers ta parole. Queremos que nos hables a través de tu palabra. Seulement, nous voulons t'écouter toi. Porque queremos escucharte a ti. Seulement à toi. Solamente a ti. Seigneur, nous te prions de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ta crainte soit sur nos vies. y que tu temor esté en nuestras vidas. À toi seul, Seigneur, la gloire. A ti solo la gloria. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Nous allons méditer sur un psaume d'Asaph, Vamos a meditar sobre un salmo de Asaf, le psaume 73. el Salmo 73. Asaph, dans le temps de David, Asaf, en el tiempo de David, dirigeait le chant dirigía el canto et l'accompagnait avec des cymbales. y acompañaba con címbalos. On peut le trouver dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 5 à 7. Esto lo pueden encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 5 al 7. Le psaume nous raconte sa dure expérience, El Salmo nos cuenta su dura experiencia, l'épreuve qu'Asaph a vécue. esta prueba que Asaf vivió. Aussi peut nous arriver. Esta prueba que Asaf vivió también puede acontecernos. À notre naissance, Cuando nacemos, nous avons reçu une nature mauvaise, hemos recibido una mala naturaleza, celle que nous avons héritée d'Adam, aquella que hemos heredado de Adán. si mauvaise qu'il lui est impossible Es tan mala que es imposible de se soumettre à la loi de Dieu. que
que es imposible que se someta a la ley de Dios. Elle ne veut pas Ella no quiere et elle ne peut pas plaire à Dieu. y ella no puede agradar a Dios. Mais lors de notre naissance spirituelle Pero cuando nacemos espiritualmente, ou une nouvelle naissance, el nuevo nacimiento, nous recevons par l'œuvre souveraine de l'Esprit, nosotros recibimos por la obra soberana del Espíritu, par le moyen de la parole de Dieu, por medio de la palabra de Dios, une nature entièrement différente. una naturaleza enteramente diferente. Ce qui est né de la chair est chair, Lo que es nacido de la carne, carne et es. ce qui est né de l'Esprit est esprit. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Comme dit Jean chapitre 3 verset 6. Como dice Juan capítulo 3, versículo 6. La vieille nature La vieja naturaleza s'élève toujours contre la nouvelle nature. se va a levantar siempre contra la nueva naturaleza. Asaph était le chef du groupe de louanges. Asaf era el jefe del grupo de alabanza. Prenez vos Bibles Tomen sus Biblias et nous allons lire ensemble. y vamos a ir leyendo juntos. Regardez comment il commence les psaumes. Miren cómo comienza el Salmo. Asaph commence le psaume en confirmant une vérité. Asaf comienza el Salmo confirmando una verdad. Dieu est bon pour Israël. Dios es bueno por Israel. Asaph dit que Dieu est bon. Asaf dice que Dios es bueno. Cette affirmation pour Israël, Esta afirmación para Israel nous allons la prendre aussi pour l'assemblée de l'Église. lo tomamos también para la asamblea de la iglesia. Est-ce que Dieu est bon pour l'Église? ¿Dios es bueno para la iglesia? Amen. Et qui peut voir que Dieu est bon? ¿Y quién puede ver que Dios es bueno? Le verset 1 El versículo 1 dit que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. dice que Dios es bueno para aquellos que tienen el corazón puro. Le psalmiste avait une tâche, un service. El salmista tenía una tarea, un servicio. Il s'occupait de la louange Él se ocupaba de la alabanza et de l'adoration. y de la adoración. Asaph, qui devait être toujours dans la joie, Asaf, que tenía que estar siempre con gozo, il est bien découragé. se había desanimado Il le confesse dans le verset 2. y lo confiesa en el versículo 2. On va le lire. Leámoslo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme d'adoration? ¿Qué es lo que pasó con este hombre de adoración? Ses pas n'étaient pas bien fermes. ¿Sus pasos no estaban bien firmes? Il a failli glisser. Él casi se deslizó, Pourquoi? casi se resbaló. ¿Por qué? Le motif se trouve dans le verset qui suit. El motivo se encuentra en el versículo que sigue. Il dit au verset 3 El versículo 3 dice que la cause de son découragement, que el motivo de su desánimo, on va le lire ensemble, leámoslo juntos, porque tuve envidia de los arrogantes. est-ce qu'il vous est arrivé de porter envie aux insensés? ¿Ya les pasó a ustedes de envidiar a los malos En voyant leur bonheur, cuando veían la felicidad de ellos? est-ce qu'il vous a eu envie de ce qu'ils ont réussi? ¿Ustedes tuvieron envidia de lo que ellos lograron? Envie parce qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas? ¿Envidia de algo que ellos tienen y que ustedes no lo tienen? Je vous donne un exemple Yo les doy un ejemplo d'un enfant. de un niño, Mais cet exemple, vous comme adulte, pero este ejemplo, ustedes como adultos, vous pouvez l'adapter sans difficulté à vos réactions. ustedes pueden adaptarlo sin dificultad, adaptarlo a vuestras reacciones. Un enfant profite d'une belle promenade dans le parc
Un niño disfruta de un bello paseo en el parque en mangeant un petit bonbon. comiendo un caramelito. Mais lorsqu'il voit son camarade d'école, Pero cuando ve a su compañero de escuela, celui qui cherche toujours la bagarre, aquel que siempre lo busca para pelear, il le voit avec un super bonbon, 10 fois plus grand. y lo ve con un super caramelo 10 veces más grande que el de él. Et en plus, Y además de eso, cet enfant fait exprès de manger le bonbon este niño hace a propósito de comer el bombón, en faisant remarquer la différence. mostrándole bien que hay una diferencia. L'enfant qui mangeait un petit bonbon El niño que comía el caramelito, el pequeño caramelo, ne peut plus se réjouir de la belle promenade, ya no puede regocijarse más del hermoso paseo, car son regard est fixé sur le super bonbon. porque sus ojos están fijados en el super y gran caramelo De son camarade bagarreur. de su compañero peleador. L'adulte réagit de la même façon, El adulto reacciona de la misma manera, mais avec d'autres situations, pero con otras situaciones, et parfois pire que celles des enfants. y a veces peores que la de los niños. L'envie est un sentiment de frustration La envidia es un sentimiento de frustración face au bonheur d'autrui. por la felicidad que tiene el otro. Le sentiment d'envie, El sentimiento de envidia on le manifeste soit avec la tristesse lo manifestamos sea con la tristeza ou avec la colère. o con la ira. L'envie est dans le cœur de l'homme La envidia está en el corazón del hombre depuis la chute. desde la caída. D'une manière générale, De una manera general, il est arrivé à chacun de nous nos pasó a cada uno de porter envie sur le bonheur des méchants. de tener envidia de la felicidad de los malos. Lorsque le texte biblique parle du méchant, Cuando el texto bíblico habla de los malos, il fait référence hace referencia à ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. de aquellos que no tienen temor de Dios. Les méchants sont ceux qui vivent et qui pratiquent le mensonge. Los malos son aquellos que viven y practican la mentira. Est-il juste devant Dieu ¿Es justo delante de Dios de porter envie aux insensés de tener envidia de los insensatos en voyant leur bonheur? cuando se ve la felicidad de ellos? Non. Nous devons être dans la joie. No, nosotros tenemos que estar con gozo, Même en voyant le méchant dans le bonheur. mismo si vemos la felicidad de los malos, Dieu veut le bonheur pour tous. porque Dios quiere la felicidad para todos. Vous pouvez me dire, Ustedes pueden decirme, Dieu veut le bonheur pour les méchants? ¿Dios quiere la felicidad para los malos? Je vous dis oui. Yo les digo sí. Dieu veut le bonheur pour tous. Dios quiere la felicidad para todos. Dieu veut le bonheur qui dure, Dios quiere la felicidad que dura, le bonheur éternel. la felicidad eterna. Alors si les méchants sont dans le bonheur Si los insensatos son felices et que nous savons que ce bonheur est passager, y sabemos que esa felicidad es pasajera, dois-je me fâcher? ¿tengo que enojarme? Dois-je être triste ¿Tengo que estar triste? au point où mon pied commence à glisser? De tal manera que mi pie comienza a resbalarse. Les pieds d'Azaph allaient fléchir. Los pies de Asaf casi se deslizaron, se flexionaron. Ses pas étaient sur le point de glisser, Sus pasos estaban a punto de resbalarse, car il a vu les insensés dans le bonheur. porque vio
la felicidad de los insensatos. Il voulait les voir mourir de souffrance. Él quería verlos morir de sufrimiento. Ceci est très sérieux. Esto es muy serio. C'est un sentiment terrible. Esto es un sentimiento terrible. L'envie te fait glisser. La envidia te hace resbalar. L'envie est le moteur de la violence. La envidia es el motor de la violencia. Soit la violence contre autrui Sea una violencia contra otros ou contre la personne elle-même. o contra la persona misma. L'envie te pousse à la violence La envidia te empuja a la violencia jusqu'à détruire l'autre hasta destruir al otro ou détruire toi-même. o destruirte a ti mismo. Asaph voyait la prospérité des insensés. Asaf veía la prosperidad de los insensatos. Nous ne sommes pas dans son époque. No estamos en su época. Nous sommes dans cette époque Nosotros estamos en esta época dont l'information donde la información et la vie des personnes y la vida de las personas est publiée partout. está publicada en todos lados. Les gens aiment montrer leur vie. Las personas les gusta mostrar sus vidas. Il n'y a pas d'intimité. No hay intimidad. Évidemment, la plupart des choses qu'ils montrent Evidentemente, la mayoría de las cosas que ellos muestran est seulement une façade. es solamente una fachada. Ils montrent par Internet Muestran por internet ce qu'ils mangent, lo que comen, les choses qu'ils achètent. las cosas que compran, Ils montrent la maison, la voiture, muestran la casa, el auto, en se montrant heureux. mostrándose felices. Et si tu vois le bien-être Y si ves el bienestar, la felicidad de celui qui n'aime pas Dieu, de aquel que no ama a Dios, si tu vois la félicité de celui qui haït la sainteté, si ves la felicidad de aquel que detesta, que odia la santidad, qu'est-ce que cela provoque en toi? ¿qué es lo que eso provoca en vos? Nous allons lire les versets de 3 à 14 du psaume 73. Vamos a leer los versículos del 3 al 14 del Salmo 73. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amen. La version en français La versión en francés dit dans le verset 4, dice en el versículo 4, rien ne les tourmente.
nada los atormenta, jusqu'à leur mort. nada los atormenta hasta la muerte. Asaph les voit bien vigoureux. Asaph los ve bien vigorosos. Il pense qu'ils n'ont aucune part aux souffrances, Piensan que no tienen ningún tipo de sufrimiento, qu'ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. que no son golpeados como el resto de los hombres. Cela, ce n'est pas vrai, Esto no es verdad, car il y a des méchants porque hay malos qui sont tourmentés, que son atormentados, qui souffrent que sufren et qui meurent y que mueren comme tous les hommes. como todos los hombres. Alors d'où viennent ces pensées? Entonces, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Alors d'où viennent-ils? ¿De dónde vienen? De son cœur envieux. De su corazón envidioso. Asaph est en train de dire Asaph está diciendo que tous les hommes vivent en paix, que todos los hombres viven en paz, dans le bonheur, en la plena felicidad, sauf moi. salvo yo. Le cœur envieux El corazón envidioso a poussé Asaph à dire des paroles insensées. empujó a Asaph a decir palabras insensatas. Nous trouvons dans le verset 13 Encontramos en el versículo 13 une triste conclusion, una triste conclusión comme résultat de son envie. como resultado de su envidia. Il dit, Él dice, c'est donc en vain entonces en vano, que j'ai purifié mon cœur entonces es en vano que purifiqué mi corazón et que je lavais mes mains dans l'innocence. y que lavé mis manos en la inocencia. Vous avez eu des conclusions pareilles? ¿Han tenido ustedes conclusiones como estas? Pourquoi je m'abstiens de fornication ¿Por qué yo me abstengo de fornicación ou d'adultère? o de adulterio? Si l'autre qui est un insensé Si el otro, que es un insensato, est toujours entouré, está siempre rodeado, il est aimé, es amado, il a trouvé une nouvelle fiancée, encontró una nueva novia, et moi je suis si seul, y yo estoy tan solo, même le chat ne veut pas m'accompagner. mismo el gato no me quiere acompañar. Et tout devient noir. Todo se vuelve negro, La tristesse envahit. la tristeza invade. Derrière l'envie, Detrás de la envidia il y a des conséquences. hay Des consecuencias, conséquences terribles. consecuencias terribles. Le grand ennemi surgit. El gran enemigo surge. Elle est la vieille nature. Ella es la vieja naturaleza. Elle qui n'a pas la vie de sanctification. Ella que no ama, que no le gusta la vida de santificación. Elle va profiter l'occasion. Va a aprovechar esa ocasión. La vieille nature La vieja naturaleza voudra toujours nous mettre sur une voie glissante. va a querer llevarnos siempre en un camino resbaladizo. Elle essaye toujours de mettre fin à notre marche Siempre va a tratar de poner fin a nuestro caminar de sanctification. de santificación. Elle va essayer de freiner le service et le travail Ella va a intentar de frenar el servicio, el trabajo que nous faisons dans l'édification du corps du Christ. que nosotros estamos haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Le cœur envieux El corazón est en envidioso train de dire à Asaph, está diciendo a Asaph, Asaph, tu sais, Asaph, ¿sabes? c'est en vain que tu as purifié ton cœur. Es en vano que has purificado tu corazón. Regarde les méchants comment ils prospèrent. Mira a los malos como prosperan. Celle qui parle, c'est la folie d'une nature déchue. Eso que habla es la locura de una naturaleza caída. Est-ce que si tu as purifié ton cœur, Si has purificado tu corazón, ceci est en vain? ¿eso fue en vano? Non, No, définitivement non. definitivamente no, Car on ne purifie pas nos cœurs porque no purificamos nuestros pour corazones, ramasser des richesses d'ici. no
purificamos nuestros corazones para acumular riquezas aquí, pour accumuler des richesses de cette terre. para acumular riquezas en esta tierra. On purifie nos cœurs Purificamos nuestros corazones parce qu'on aime Dieu, porque amamos a Dios, parce que Dieu est bon. porque Dios es bueno. Amen. Je me sanctifie chaque jour Me santifico cada día parce que mon Dieu est saint. porque mi Dios es santo. Et la vieille nature Y est la- menteuse. Y la vieja naturaleza es mentirosa. Asaph dit dans le verset 14, Asaf dice en el versículo 14, chaque jour je suis frappé. cada día soy golpeado. Tous les matins mon châtiment est là. Todas las mañanas mi castigo está ahí. Qui le frappait? ¿Quién lo golpeaba? Qui le châtiait? ¿Quién lo castigaba? Dieu. Dios. Tout cela parce qu'il voyait la réussite des méchants. Todo eso porque él veía los logros de los malos. Est-il vraiment frappé ou châtié par Dieu? ¿Era realmente golpeado o castigado por Dios? Ceci est des mensonges d'un cœur envieux. Esos son mentiras de un corazón envidioso. Au contraire, Al contrario, la miséricorde de Dieu la misericordia de Dios se renouvelait chaque matin. se renovaba cada día. Se renovaba cada día. Le but de la nature déchue El propósito de la naturaleza caída veut qu'on prononce des paroles méchantes. quiere que pronunciemos palabras malas. Si Asaph continue avec cette perception des choses, Si Asaf continuaba con esta percepción de las cosas, il ne pouvait pas accomplir le travail, él no podría cumplir el trabajo, le service qui occupait dans la louange et dans l'adoration. el trabajo o el servicio que él cumplía en la alabanza y la adoración. Le cœur d'Asaph est réellement éprouvé. El corazón de Asaf es realmente probado. Lorsqu'on commence à regarder avec les yeux de la vieille nature, Cuando comenzamos a ver con los ojos de la vieja naturaleza, on n'arrive pas à comprendre les situations, no llegamos a entender las situaciones, les épreuves que nous traversons. las pruebas que atravesamos. Asaph voyait tout noir, Asaf veía todo negro, mais à l'intérieur de lui, pero en el interior de él, une lumière qui commence à l'éclairer una luz comienza a alumbrarlo et qui le tire vers le sanctuaire, y lo lleva al santuario, vers Dieu. lo lleva hacia Dios. Le verset 17, El versículo 17, on va le relire. vamos a leerlo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amen. C'est à ce moment-là Es en ese momento qu'il commence à voir avec des yeux spirituels. es donde él comienza a ver con ojos espirituales Le sort des méchants, el destino de los malos, le sort de ceux qui voyaient au début la suerte, el destino de aquellos que él veía al principio, plein de graisse engordados et avec beaucoup de richesses. y con muchas riquezas. Maintenant, Ahora ils ne se sont pas glissés, no se siente que está resbalando, sinon au contraire, sino al contrario, ils voyaient à eux sur les voies glissantes. él los veía ahora a ellos en un camino resbaladizo. On va lire le verset 18. Leamos el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Amen. Maintenant, Asaph ne glissait plus. Ahora Asaf no se sentía resbalar. C'est eux qui commencent à glisser. Ellos comenzaban a resbalarse. Les méchants ont travaillé.
Los malos trabajaron. Ils ont mis toute leur énergie Ellos pusieron toda su energía uniquement sur des choses terrestres. únicamente en las cosas terrestres. Et comme Dieu est juste, Pero como Dios es justo, il leur permet de ramasser des richesses. Él les permite juntar riquezas, Mais ils sont sur une voie glissante. pero están en un camino resbaladizo. Dieu nous demande dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20, Dios nos pide en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, on va le lire. vamos a leerlo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y en donde ladrones no minan ni hurtan. Amen. Au verset 19, En el versículo 19, Asaph dit, Asaf dice, ah quoi? ¿a qué? En instant les voilà détruits. En un instante son destruidos. Il s'est étonné comment ces gens qui ont plein de richesses Él se asombra cómo esas personas llenas de riquezas qui vivaient dans le bonheur, que vivían con felicidad, en instant en un instante, les voilà détruits. ahí destruidos. Il continue au verset 20, il dit, Y en el versículo 20 continúa diciendo, on va le lire, leámoslo, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Amen. Amen. Ceci sont les paroles d'Asaph, Estas son las palabras de Asaf, le même qui a parlé au début du psaume. el mismo que habló al principio en el Salmo. C'est la même personne. Es la misma persona. Quel changement! ¡Qué cambio! Le verset dit, El versículo dice, comme un songe au réveil. como un sueño al despertar. Le songe se produit dans une durée très courte. El sueño se produce en una duración muy corta. Tu peux songer Podés soñar que tu es un roi. que eres un rey. Personne ne t'empêche de songer. Nadie te impide de soñar. C'est gratuit. Es gratuito. Tu ne payes pas des impôts. No pagás impuestos. Tu peux songer que tu as acheté une très belle voiture. Podés soñar que has comprado un hermoso auto. Personne ne te demande de payer d'impôts Nadie te pide de pagar impuestos ou la patente. o la patente. Tu es libre de songer, Eres libre de soñar, mais le songe pero el sueño est très court, es corto, comme la vie des méchants. como la vida de los malos. Amen. Tout le temps que les méchants portent la violence, Todo el tiempo en donde los malos actúen con violencia, il n'y a que l'iniquité qui sort de leurs entrailles, va a haber iniquidad que va a salir desde su interior, desde sus entrañas. parlent méchamment d'opprimés, Van a hablar de cómo oprimir, ils profèrent des discours hautains, van a proferir discursos altaneros, orgullosos. ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, Ellos van a levantar sus voces hasta el cielo, comme on dit les versets de 6 à 11. como dicen los versículos del 6 al 11. Asaph s'est étonné Asaf se sorprendió comment, à un moment donné de sa vie, cómo en un momento de su vida, il portait envie sur ces gens cómo él envidió a esas personas dont la vie est lamentable. donde el fin de ellos es lamentable. Le verset 21 El versículo 21 nous montre l'œuvre de la parole de Dieu nos muestra la obra de la palabra de Dios dans la vie d'Asaph. en la vida de Asaf. Le verset dit, El versículo dice, lorsque mon cœur s'agressait cuando mi vida se llenó de amargura et que je me sentais percé dans les entrailles, y que sentía como punzadas en mis entrañas, la parole de Dieu a cet effet en nous.
es porque la palabra tiene ese efecto en nosotros. Elle nous perce. Ella nos atraviesa. Aujourd'hui, par l'œuvre de Jésus-Christ, Hoy, por la obra de Jesucristo, on peut demeurer dans la présence de Dieu. podemos permanecer en la presencia de Dios. Car le Seigneur habite en nous à travers son Esprit Saint. Porque el Señor vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Et sa parole, qui est vivante et efficace, Y su palabra, que es viva y eficaz est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, y más cortante que toda espada de dos filos, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, jointure et moelle. las coyunturas y los tuétanos, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. y discierne, dice nuestra versión, los pensamientos e intenciones del corazón. Cela, on peut le trouver dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Au verset 22 En el versículo 22 du psaume 73, del Salmo 73, Asaph s'est rendu compte Asaf se dio cuenta, qu'il était stupide et sans intelligence. nuestra versión dice que él se dio cuenta que era torpe y que no entendía. Il dit qu'il était à l'égard de Dieu comme les bêtes. Y él dice que era como una bestia delante de Dios. Lorsqu'on se laisse guider par les pensées Cuando nos dejamos guiar por los pensamientos remplis d'envie, llenos de envidia, il n'y aura pas de grande différence avec les bêtes. no va a haber mucha diferencia con las bestias, con los animales. Combien de fois tu as été comme Asaph, ¿Cuántas veces actuaste como Asaf, sans intelligence, sin inteligencia, en regardant les abondances des méchants? viendo las abundancias de los malos? Asaph part à notre place dans ce psaume. Asaf habla en nuestro lugar en este salmo. Au verset 23, En el versículo 23 il a vu que Dieu ne l'a jamais abandonné. dice que Dios nunca lo abandonó. Chacun de nous a une tâche, Cada uno de nosotros tenemos una tarea, une fonction. una función. Comment tu l'accomplis? ¿Cómo la cumplís? Avec joie ou en regardant avec envie? ¿Con gozo o mirando con envidia? As-tu ce sentiment d'injustice? ¿Tenés ese sentimiento de injusticia? Chantes-tu avec force au Seigneur ¿Cantás con fuerza al Señor pour proclamer sa bonté para proclamar su bondad? ou tu te sens glissé? ¿O te sentís que estás resbalando? Tes mots glorifient le Seigneur ¿Tus palabras glorifican al Señor ou ils ont été influencés par l'envie? o fueron influenciadas por la envidia? La tristesse t'enveloppe? ¿La tristeza te envuelve? Asaph dit, Asaf dice, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. hasta que entré en el santuario de Dios. Mes frères, Hermanos, plonge-toi dans la lecture entra, sumérgete en la lectura et la méditation de sa parole. y en la meditación de su palabra. Et son Saint-Esprit Y el Espíritu Santo qui habite en toi que vive en vos va te faire comprendre. te va a hacer entender. Plus jamais la place aux pensées envieuses. Nunca más el lugar para los pensamientos envidiosos. Plus de place à la vieille nature. Nunca más el lugar para la vieja naturaleza. Qu'est-ce que tu vas comprendre? ¿Qué es lo que vas a entender? Tu vas comprendre la fin des insensés. Lo que vas a entender es el fin de los insensatos. Je t'invite à suivre la lecture avec nous Te invito a seguir la lectura con nosotros dans les versets du psaume 73. Dernier verset du psaume 73. en los últimos versículos del Salmo 73, À partir du verset 22. a partir del versículo 22.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amen. Ne regarde pas autre chose qu'à Dieu. No mires otra cosa que no sea Dios. Il nous a aimés. Él nos ha amado. Il est avec nous. Él está con nosotros. Il est en nous. Él está en nosotros. Il est notre espérance. Él es nuestra esperanza. Dieu est bon et juste. Dios es bueno, Ne glisse pas. bueno y justo. Ne glisse pas. No resbales. N'abandonne pas le travail. No abandones el trabajo. La tâche que Dieu t'a donnée dans sa volonté. La tarea que el Señor te dio en su voluntad. Dieu est bon. Dios es bueno. Dieu est bon. Dios es bueno. Amen, hermanos. Mes frères, Hermanos, Asaph a failli glisser. Asaf casi se deslizó. Ceci nous met en garde. Esto es un llamado de atención. L'envie va essayer toujours La envidia siempre va a intentar de nous décourager desanimarnos et nous pousser à abandonner y empujarnos a abandonar. la tâche que le Seigneur nous a confiée. Abandonar la tarea que el Señor nos ha encomendado. L'envie va essayer toujours. La envidia va a intentar siempre. L'envie va essayer toujours de freiner notre marche de sanctification. La envidia va a tratar de frenar nuestro caminar de santificación. Mais notre Dieu est bon. Pero nuestro Dios es bueno. On va continuer chaque jour de se sanctifier Vamos a santificarnos cada día jusqu'à ce que nous soyons à l'image de Christ. hasta que seamos a la imagen de Cristo. Amen. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci Padre, gracias, parce que tu es notre Dieu. porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que tu es bon. Gracias porque eres bueno. Tu es bon pour ton Église. Eres bueno por tu iglesia. Père, tu es notre espérance. Padre, tú eres nuestra esperanza. On s'appuie sur toi Nos apoyamos en ti parce que tu es notre rocher. porque eres nuestra roca. Père, pardonne-nous. Padre, perdónanos. Chaque fois que nous avons retiré nos yeux de toi Cada vez que hemos retirado nuestros ojos de ti et regardé avec envie les insensés. y hemos mirado con envidia a los insensatos. Seigneur, nous voulons hériter les choses que nos yeux ne peuvent voir, Señor, queremos heredar las cosas que nuestros ojos no ven, qui sont éternelles. pero que son eternas. Que la sanctification soit notre désir de chaque jour. Que la santificación sea el deseo de todos los días. Père, nous t'aimons Padre, te amamos parce que tu es bon. porque eres bueno. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.